welcome you in the name of our Lord Jesus Christ. Kami menyebut nama Yesus Kristus. Today it's a great pleasure to be among you. Kami bergembira dan berjumpa dengan anda lagi hari ini. Today we're going to talk about a very important topic. Hari ini kita akan membicarakan mengenai topik yang sangat penting. And the title of the message today will be DNA of our Father. Dan tajuk khotbah kita pada hari ini adalah DNA Bapa di Syurga. Let's arise for the reading of the word. Mari kita semua berdiri untuk membaca ayat firman Tuhan. From Book of Ephesians chapter 5 verse 25. Dari buku Galatia bab 5 ayat 25. If we live in the Spirit, If we live in the Spirit, let us walk in the Spirit. let us walk in the Spirit. Di Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita Jikalau kita hidup oleh Roh, hidup oleh Roh, baiklah hidup, kita juga dipimpin oleh Roh. kita juga dipimpin oleh Roh. Amin. Let's pray. Father, in the name of Jesus, we thank you for this time. Holy Spirit, you speak, we listen, Father. In Jesus' mighty name, we ask and pray. Amin. Amin. Okay, please be seated. Kita persilakan untuk semua. Okay, within the title, if you notice the title, it's kind of a new title called DNA of the Abba Father. Tapi jika anda lihat tajuk khotbah kita pada minggu ini agak pelik sedikit kerana kita sedang menceritakan mengenai DNA Bapa di Syurga. If you know what is DNA, all scientists know that is the most important part where the information is being stored for duplication and all activity of all living beings. Jadi untuk pendapat anda, bagi sesiapa yang tidak tahu DNA itu apa, DNA adalah tempat di mana badan kita menyimpan, sel kita menyimpan segala informasi mengenai diri kita. So when man was created on this earth by our Father, Apabila manusia diciptakan oleh Abba Father di bumi ini, God put His DNA into human being. Tuhan meletakkan DNA-nya di dalam diri kita. We can see that in Genesis chapter 2 verse 7. Kita melihat perkara itu dalam Kejadian 2 ayat 7. And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living soul. Kejadian 2 ayat 7 berkata, ketika itulah Tuhan membentuk manusia itu daripada debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. So the DNA of our Father has two elements. Number one is DNA of truth and holiness. Jadi, Truth and holiness. okay. Jadi kalau kita lihat di sini, DNA Bapa di Syurga mempunyai dua perkara penting di dalam DNA itu. Yang pertama adalah DNA kebenaran dan juga kesucian. So, if any one of you are living in truth and any one of you are living in holiness, then you are operating from the DNA of Jadi our sesiapa yang berada di dalam yang hidup dan di dalam kebenaran dan juga hidup di dalam kesucian, maka anda memiliki DNA DNA Bapa di Syurga di dalam diri anda. John 8 verse 32 says, "Ye shall know the truth, and the truth will set you free." Yohanes 8:32 berkata, jika anda mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan membebaskan anda. Today, people are not free; they are living in bondage because they are not living in truth. They are living in a lie. Jadi hari ini manusia hidup di dalam ikatan kerana mereka tidak mempunyai kebenaran itu di dalam hidup mereka. The life is miserable. Hidup mereka susah. The life they are living is in bondage. Hidup mereka di dalam sebuah ikatan. And they don't know what to do. They cannot turn to the right. They cannot turn to the left. They say, I don't know what am I supposed to do. I think I better die. I better commit suicide. It's because they are living in a lie. Dan mereka pun tidak tahu bagaimana untuk hidup, dan mereka rasa mereka tidak boleh berpikir diri maupun kekayaan. Mereka rasa stres, mereka rasa tekanan di dalam diri mereka sehingga membuatkan mereka untuk membunuh diri. Today God is saying, if you know the truth, that truth will set you free for your living. Hari ini Tuhan berkata, bagi sesiapa yang mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu yang akan membebaskan anda daripada segala ikatan. The truth is only in Christ Jesus. Kebenaran itu hanya berada di dalam Tuhan Yesus Kristus. You need to come to Christ Jesus to get your freedom. Anda perlu datang kepada Tuhan Yesus Kristus untuk mendapatkan kebenaran itu. You can go all over you go for a movie,
you can forget your problem for 2 hours. Jika Anda pergi ke panggung wayang untuk melihat wayang, maka Anda boleh lupakan masalah Anda untuk 2 jam. If you go for a vacation, you can forget about your problem maybe for a few days. Jika Anda pergi pergi, Anda boleh lupakan masalah Anda untuk 2 hari. And if you do whatever thing, you can forget it for a certain amount of time. After that, the problem will still come back to you. Jika Anda buat apapun perkara untuk melupakan masalah Anda boleh melupakan, tetapi dalam jangka masa yang pendek sahaja. After the duration, the problem will reappear to you. Selepas tampat tempoh itu, maka masalah itu akan kembali timbul di dalam diri Anda. Because we are living in a world of lie, where everybody is lying, we are lying, they are lying, everybody is lying, and everybody is portraying a mask of living a very good life. Kenapa begitu? Kerana kita hidup dalam dunia yang penuh dengan penipuan, di dalam sebuah dunia tipu-tipu, dan juga kita menipu semua orang, dan juga orang lain pun menipu kita, dan kita membuat drama di hadapan semua orang lain. Everyone is acting. Semua orang berdrama, Everyone is acting. semua orang berlakon, And everyone is showing a good picture. Oh, I'm so good, I'm so bad, I'm this and that. But deep inside their life, they know that's not so. dan mereka menunjukkan seolah-olah hidup mereka penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan segala perkara, tetapi mereka sahaja yang tahu di dalam diri mereka tiada apapun yang berlaku seperti itu. And when you talk to them for a little while, Dan selepas Anda bercakap dengan mereka untuk seketika, they will say, Pastor, mereka akan berkata, Pastor, you don't know what I'm going through. kamu tidak tahu apa yang saya sedang lalui. And they will start telling, Dan mereka akan berkata, and they start crying. dan mereka akan menangis. Do you know the whole world is crying? Tahukah kamu seluruh dunia ini sedang menangis? 8.5 billion people are crying. 8.5 bilion orang sedang menangis, And every one of them need help. dan semua orang memerlukan bantuan. And here we are, everybody acting cool. Oh, I got a new car, I got a new car, man. I got a new house. You know, all those stuff is nothing wrong, but they're trying to cover up. Dan di sini kita cuba untuk menipu mereka dengan mengatakan, saya sudah beli kereta baru, saya sudah beli rumah baru. Kita menunjukkan seolah-olah kita ini bagus. You know what God wants you to be? God wants you to be real. Tuhan nak kita menjadi benar sebenarnya, benar. Real. Menjadi diri kita sendiri. Real benar tak? Real bukan benar. Real, what is real? Being real. Be yourself. Don't flex. Jangan berlaku. Asli betul. Kamu perlu asli. Kamu tak boleh hidup sebagai duplikat. Kita tidak boleh jadi tiruan, ya. Kita perlu hidup dengan keaslian. Whatever you have, you have. Whatever you don't have, you don't have. Apa yang kamu ada, kamu ada. Apa yang kamu tak ada, kamu tak ada. Live that way. Hidup dengan cara seperti That itu. is what God wants you to be. Itu yang Tuhan nak. And it's the truth. Dan itulah kebenaran. Stop fooling around, lying people, telling people, oh, I'm so good, I'm so handsome. Berhentilah menipu orang lain di luar sana. And at times, we put up things in our life in order to cover up. I don't know about you, I'm telling about myself. Kadang-kadang kita membuat segala perkara untuk kita tutup segala lubang di dalam hidup kita. Start to cover up so that everybody will think you're good. I want you to tell you something. You are unique, be yourself. Jadi, Pastor ingin mengatakan kepada kita bahawa kita semuanya adalah istimewa. Jadi jadilah diri kamu yang sebenar. Okay? Alright. Okay, that is number one. You need to know the truth. Yang pertama, kamu perlu tahu kebenaran. Okay, what am I going to tell is this. In the Garden of Eden, when God created Adam and Eve, Di dalam Taman Eden, apabila Tuhan menciptakan Adam, God did not put Adam to a high position just like how God did for Lucifer. Tuhan tidak meletakkan Adam di tempat yang tinggi sama seperti Lucifer. Okay, malaikat Lucifer. Malaikat Lucifer. God made a test for Adam and Eve. Tuhan meletakkan sebuah ujian untuk Adam dan Hawa. Today, many of you may ask me, Ramai boleh bertanya kepada Pastor, Pastor, I know I'm praying, I'm doing everything well, I'm fasting, I'm giving my tithe, but why am I having so much of tests? Pastor, saya melakukan segala perkara, saya berdoa, saya melakukan ibadah, saya buat semua perkara, tetapi kenapa hidup saya penuh dengan masalah? Why do you take tests in the exam? I think teachers may know how. Jadi persoalan sebenarnya, kenapa kamu perlu ambil ujian di dalam peperiksaan? Why do you take tests in the school? Kenapa ambil ujian di sekolah? Why? Just simply Saya cakap for fun. untuk suka-suka ambil ujian. Because you want to get a grade. Sebab kita nak dapatkan sebuah markah. And when you get a grade, what do you get next?
selepas kita mendapatkan, maka apa yang kita akan dapat selepas itu? You will get some kind of reward. Kita akan dapat hadiah. Maybe you get a job. Mungkin dapat kerja. So always remember that test is not for you to break you down, but the test is to promote you. Jadi anda perlu ingat bahawa ujian itu bukan untuk memusnahkan atau untuk memecahkan anda, tetapi ujian itu adalah untuk menaikkan darjat kamu. Many Christians come and ask me and tell Pastor that fellow killed wrong, that fellow do everything wrong, and yet he's living a very long life, and he's living without any problem. Why am I living so righteous but having so much of problem? What's the problem? So, ramai orang yang datang kepada pastor dan kata, pastor tengoklah orang di luar sana, mereka membunuh, mereka mencuri, mereka melakukan segala perkara buruk, tetapi hidup mereka sangatlah bagus, sangat baik dan sangat bagus. Tetapi lihatlah saya, selepas melakukan segala ibadah dengan cukup, tetapi hidup saya tak sehebat, tak seelok seperti orang di luar sana. Pernah bertanya, have you ever asked this question? And some of you might ask, Pastor, why, huh? The guy is so righteous, Lelaki itu sangat suci, but he died so fast, no? tapi dia mati cepat. But that guy, so evil, still 100 years never died. Why, Tapi seorang lelaki itu dia jalan jahat. I'm not telling anyone, I'm just giving an example. Lelaki itu jahat tapi boleh hidup sampai 100 tahun. Have you heard of this? Pernah kamu dengar? I'll tell you the answer today. So, pastor akan berikan jawabannya. When you start complaining about others, Apabila kita mula untuk merumor mengenai sesuatu perkara, orang lain. Bila kamu berumur pasal orang lain, means to say you have a long life because why? You have a long life, you just say the way. jadi jika kita merumor ataupun tidak bersyukur pasal orang lain, maka kamu akan ada kehidupan yang sangat panjang. If you start, if you don't complain people, you start looking at yourself and you start saying, I think I am the one who made the mistake. That means half your life is already finished. Dan jika kamu yang tiba-tiba kamu rasa yang mungkin masalahnya bukan di luar sana, tetapi masalah itu berada di dalam diri saya, bermakna kehidupan anda sudah dipendekkan kepada separuh. 50% sudah siap dah. So means to say now you are no more complaining. You are not complaining about your husband, you are not complaining about your wife, you are not complaining about your mother, you are not complaining about your teacher. Now you say, I think they are not the problem, I am the problem. So that means half of your life is finished. Dan sekarang ini anda pula tidak mengadu mengenai seorang kamu, mengenai cikgu-cikgu ataupun orang-orang di luar sana, maka 50% daripada hidup kamu sudah selesai. The moment when you come to a point you got nothing to complain, then you are complete, ready to go back. Dan apabila anda sudah tidak mempunyai apa-apa perkara untuk berumur, untuk mengadu, maka anda sudah bersedia, anda sudah bersedia untuk balik ke Tuhan. So that is why the evil people long life. Because why? Because they have a long life to repent. Sebab itu orang yang jangan mempunyai hidup yang sangat lama kerana mereka mempunyai masa yang banyak untuk bertaubat. Tuhan memberikan mereka masa untuk bertaubat. Jangan kamu fikir dia itu semua baik. Tak, dia is giving them time. But for us, if your job is completed, why not? What is it? Tapi bagi kita, jika hidup kita ataupun jika tugas yang Tuhan telah letakkan dalam diri kita sudah siap, maka berapa kita berhidup lagi di dunia ini? Look at Jesus Christ, how long he lived? Tengok kepada Yesus Kristus, berapa lama yang hidup? Berapa lama? 3 tahun setengah. 33 tahun setengah. 33.5 years done. His assignment is completed. I'm telling you something, just listen to this. All of us come to this earth not to get a family, not to get babies, not to get grandchildren, not to get house, not to get cars. We came here with an assignment. If you finish your assignment, you have to go back. Jadi untuk semua orang yang berada di sini, kita datang ke bumi ini bukan untuk membina sebuah keluarga, bukan untuk melihat cucu cicit kita, bukan untuk membeli kereta atau rumah, tapi kita datang dengan satu tugasan yang Tuhan telah tetapkan dalam hidup kita. Dan selepas kita sudah siapkan kerja itu, maka kita sudah bersedia untuk pulang pada Tuhan. Sign out terus, faham? To me to say, you cannot follow people. I think like other people, you thinking by studying, then getting a result, then getting a job, then getting a wife, then getting a house, then getting a children, then getting a grandchildren, then you are dying. That is not your assignment. Jadi janganlah kita mengikut cara orang lain, pemikiran orang lain untuk pergi ke sekolah, lepas tu belajar, dapat kerja, lepas tu kahwin, lepas tu ada anak, lepas tu ada cucu-cucu, barulah kita mati. Jangan kita mengikut cara orang lain. That is not the plan. Itu bukanlah rancangan Tuhan. Your plan
only God knows. Rancangan kamu, rancangan Tuhan hanya Tuhan saja yang tahu. You ask God, God, why am I on this earth? Anda Why am I on this earth? bertanya kepada Tuhan, buat apa Tuhan kamu hantarkan saya ke bumi? Apakah tugasan yang perlu saya lakukan? And when you ask that, Dan apabila kamu bertanya begitu, only then God speaks. baru Tuhan akan berkata. Most of the Christians, you know why they have been wandering in the desert, you know why? Because they never want to know what they are for on this earth. Ramai orang Kristian yang hidup seperti orang Roman, pergi sini buat ini, buat itu, buat ini, sampai mereka perlu pusing ke satu dunia untuk mengetahui. Masih lepas dah pusing satu dunia pun dia tak tahu apa yang diperlukan dengan hidup dia. Jadi mereka berlari sebegitu disebabkan mereka tidak bertanya kepada Tuhan. Today, if you are hungry, you know, Hari ini jika anda berasa lapar untuk mengetahui rancangan Tuhan dalam hidup anda, then God will tell you. maka Tuhan akan ceritakan kepada anda apa rancangan Let's Tuhan. come to the point. In the Garden of Eden, God put 5 trees. Di dalam taman Eden Tuhan meletakkan 5 pokok. I believe it is more than that, but Bible only calls about 5. Saya percaya ada banyak lagi pohon-pohon yang diletakkan di dalam taman itu, tetapi di dalam ayat firman Tuhan hanya tertulis 5 pokok sahaja. Okay, Genesis chapter 2 verse 9. I'm giving the scripture. And out of the ground, out of the ground made the Lord God to grow every tree. Okay, first tree that pleasant to the sight. Number 1. Kejadian 2 ayat 9 berkata, lalu Tuhan menumbuhkan berbagai pohon daripada bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan. Yang menarik, that is pleasant to the sight. That is tree number 1. Number 2, good for food. Baik untuk dimakan pohonnya. Number 3, tree of life. Pokok kehidupan. Number 4, tree of knowledge of good and evil. Serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Okay, repeat again. Number 1. Yang pertama, Okay, tree present for sight. pokok yang menarik, Tree good for food. dan yang baik untuk dimakan. Tree of life. Pokok kehidupan. And tree of good and evil. Serta pohon pengetahuan tentang baik dan yang jahat. Okay, that's only 4. Okay, alright. I read one. Okay, sorry. Okay, only 4. Jadi ada 4 di sini. Okay, if you look, all these trees are function. Jika anda lihat di sini, setiap pokok yang berada di sini mempunyai tugasan yang berbeza. And you know what God said? Among all the trees, Tuhan berkata, you can eat all the trees, but only one tree don't touch. Don't eat. Tuhan berkata, daripada banyak pokok yang berada di sini, semuanya kamu boleh makan, tetapi jangan makan buah daripada satu pokok. Knowledge of good and evil. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. So God made this prohibition because God wants to test Adam for obedience. Tuhan meletakkan larangan ini hanya semata-mata untuk menguji Adam dan Hawa. Okay, whether they are going to obey or not going to obey. Sama ada mereka akan mengikuti ataupun mereka akan melanggar, ingkar kepada peraturan Tuhan. Always remember, before God bless you, God will always put you into a test. Jadi anda perlu ingat, sebelum Tuhan memberkati anda, Tuhan pasti akan meletakkan anda di dalam sebuah ujian. You know why you want to put in test? Because you want to make sure you are ready to receive it. Dia meletakkan kita di dalam ujian untuk melihat sama ada kita ini sudah bersedia untuk mendapatkan kebenaran itu. For example, there's nothing wrong having a million in your pocket. Contohnya, tak salah untuk semua orang berada di sini mempunyai 1 juta dalam bank anda. Pocket. Dalam poket. Jangan cakap pensel tu tadi. Okay, dalam bank. Okay. Dalam poket. But if that 1 million goes to your head, then you have problem. Tetapi jika 1 juta itu naik ke atas kepala kamu, maka kamu berada di satu masalah yang besar. You know what I'm saying? It means that when you have 1 million, you are the same. You don't have 1 cent, also you are still the same. That means you are okay. God will promote you for the next 20 million. Understand? But when you have no money, you are okay. But the moment 1 million goes to your pocket, you become like a devil. Because the money has already gone to your head. Then God said, you are not okay. Okey, jadi apa yang Pastor cuba sampaikan adalah setengah orang apabila dia tidak mempunyai duit dalam pocketnya, dia okey, semua benda okey. Tidak ada setengah orang lagi, jika dia ada duit yang banyak 1 juta pun dia masih lagi okey. Tetapi ada satu lagi bahagian manusia, bila kita ada duit dalam poket, dia okey.
Tetapi apabila duit dah banyak dalam poket, dia mula terjadi kesusahan pula. Pasal kau duit naik ke kepala. It is nothing wrong having the money, but the money cannot go to your head. Tak salah ada duit di dalam poket kita, tetapi jika duit itu naik dan mengubah perangai kita, maka itu adalah satu masalah. God will test you on that. Tuhan akan menguji kita. First he will give you 1,000, Mula-mula dia akan berikan 1,000, then he will give you 2,000, lepas tu bagi 2,000, then he will give you lepas 5,000, tu dia akan bagi 5,000, then he will give you 10,000. lepas tu dia bagi Then 10,000, this is your solution, Ashusha. lepas tu dia tengok ada dia masuk. So, reverse balik, turun balik. So, And then, if you still okay, then okay, never mind, let's increase to 20,000. Then increase to 50,000, then into 100%. It's still okay, oh, it's good. Let's try 200k. 200k, 1 month salary. What is this? Can you imagine, right? Okay, you know what I'm saying is, if you are connected with God, jika anda berhubung dengan Tuhan, the relationship with God, make sure you never touch with things of around you. jika anda terhubung dengan Tuhan yang berada di atas sana, maka hubungan kita akan pastikan anda tidak terikat dengan perkara-perkara yang berada di dunia ini. You can put anything in front of them, that thing cannot give you any taste inside. Only the taste will tell it. Bila jika mereka meletakkan apapun perkara di depan mereka, perkara itu tidak akan memberi perasaan. perasaan kepada mereka. You letak buka tiduran pun sama. You letak kereta mila lama pun sama. You letak kereta lama, pakaian lama pun sama. You letak pakaian 3,000 pun sama. You letak hotel pun sama. Letak rumah biasa pun sama. Kenapa? It's because of a relationship you have with the Father in heaven. So itu semua berlaku apabila anda mempunyai hubungan yang kuat dengan Bapa di surga. People who change like this Manusia berubah because they don't have the Abba Father's relationship. sebab mereka tidak mempunyai hubungan dengan Bapa di surga. So that is why I want you to know, when you are having blessings, don't be too happy. God is touching on you, giving you blessings. Jadi jangan anda terlalu gembira jika anda mempunyai keberkatan yang banyak, kerana keberkatan itu adalah satu ujian buat anda. He is testing you. Dia sedang menguji anda. Can I promote this person? Boleh tak saya menaikkan darjat atau menaikkan pangkat orang ini? If you are at the level of, let's say, I'm just giving an example. Your church is only 50 people. Contoh pada gereja kita ada 50 orang saja. And even 50 people are very belakang already. Dan dengan 50 orang So tu, if you want to give you 1,000 people, kamu rasa Tuhan akan bagi tak 1,000 orang selepas itu? if 50 people you cannot pray every day, do you think the pastor can handle when they get 1,000 people? Jika 50 orang pun pastor tidak dapat untuk berdoa untuk kamu, jadi adakah Tuhan akan memberikan 1,000 orang untuk pastor? I ask you, dear pastors who are watching this, do you know your name of your members by heart? You know? Okey, persoalan ini buat para pastor, tahukah kamu nama setiap ahli gereja kamu di dalam hati anda? Tahu tak? Kalau tak tahu jangan tutup church balik. You want to say that is showing that you are not interested in the people. Itu menunjukkan anda tidak berminat dengan orang-orang yang menghadiri You are gereja. interested in a show in a church giving a nice message and go, do you know you are supposed to help them? Tahukah kamu yang anda sepatutnya menolong mereka? You know, today's church, nobody comes to the pastor in a mind. Because it's a club. Di zaman That's what it will be for, it's a club. Zaman sekarang ini gereja ramai orang-orang ataupun ramai jemaat tidak datang ke pastor kerana gereja adalah satu kelab. They come, Mereka datang, they hear mereka mendengar a beautiful performance, music, praise and worship. Pastor, wonderful worship. Then after that, pastor, you're preaching. You preach a very good message. After that, they come next week. Next week, Saturday only they come. You know why? There's nothing there for them to tell. They cannot tell anything to anybody. Everybody says, sorry, I'm not talking about the people too. mereka datang ke gereja, mereka melihat dan mereka mengatakan, oh pujian dan persembahan tadi sangatlah yang terbaik. Lepas tu pastor, kamu berikan khutbah yang sangat menyentuh hati saya. Selepas itu mereka akan balik dan minggu depan mereka akan ulang perkara yang sama kerana mereka tidak dapat untuk menceritakan isi hati mereka sebab semua orang tiduran, Semua tipu, memakai topeng. bukan asli. Michael Jackson semua. Sorry, I use the name, you know. Born black, now become white. Born original, die copy. I don't know if you understand what I'm saying.
Lahir asli, mati firman. Jangan kau jadi macam tu, biar kau jadi kau saja. This is me. That is me, Master. I'm sorry, that's me. Jadi ini ada yang sebenar. Okay, alright, that's not the point. The point I'm trying to tell is, if you look, these two trees, one of the trees, tree of good and evil, Pokok yang pertama adalah pohon tentang pengetahuan baik dan jahat. and this tree, if God said don't eat. Dan pohon inilah yang Tuhan melarang mereka untuk makan. And there's another one more tree, very important tree, that is tree of life. Dan ada satu lagi pokok yang dinamakan pohon kehidupan. Okay, today, all of us, you can imagine yourself as a tree. Hari ini kita semua boleh bayangkan diri kita sebagai sebuah pohon. You are either a tree of life, Mungkin anda boleh jadi pohon kehidupan, or you are a tree of good and evil. atau pohon pengetahuan baik dan jahat. The moment a person get birth into this earth, Apabila seseorang itu dilahirkan di muka bumi ini, by default, you are born as a tree of good and evil. secara kebiasaannya atau secara normalnya anda dilahirkan sama seperti pohon pengetahuan baik dan jahat. Okay, what is the problem with this tree of good and evil? Jadi apa masalah pohon pengetahuan baik dan jahat ini? The tree of good and evil is always will judge people, judge people. Okey, pohon pohon pengetahuan baik dan jahat ini suka untuk menilai orang lain. Menghukum orang. So it will condemn people. It always Dalam mulut orang wrong about lain, people. jangan cakap benda buruk dekat orang lain. And it always in a condemning state. Dan mereka selalu merungut dan juga mengata mengenai orang lain ataupun mengenai perkara lain. So it is a very legalistic tree. Legalistic. So perkara itu adalah satu pohon yang Dia ikut hitam putih lah. Faham tak? Hitam putih. Ini hitam, ini putih. Ini hitam, ini putih. And always they will judge people. dan mereka suka untuk menilai orang lain. So they judge people. They say, Pastor, I am the father. I am the mother. If I don't correct my children, who will correct? So that is why I'm correcting. Have you heard this? Satu contoh, seorang ibu bapa yang katakan, pastor saya adalah ibu ataupun saya adalah ayah kepada anak itu, maka saya perlulah membuat pembetulan kepada anak saya, kerana siapalah yang akan membetulkan anak saya kalau bukan saya. My question is, how do you make a correction? Bagaimanakah kamu membuat pembetulan itu? How do you make a correction? Macam mana kamu membuat? Remember, correction must come with suggestion. If correction doesn't come with suggestion, that is punishment. That is tree of good and evil. Okay, saya cakap bahasa Malaysia, saya cakap. Pembetulan mesti disusuli dengan cadangan. Kalau pembetulan tidak disusuli dengan cadangan, kamu sebenarnya beroperasi daripada pokok pengetahuan baik dan buruk. Jadi, if you want to make pass a remark to your kid, Jadi jika anda ingin menyatakan sesuatu kepada anak anda, please make sure get the suggestion first. If you want a suggestion, zip your mouth, don't tell. pastikan anda mendapat cadangan itu. Kalau tak ada cadangan, jangan cakap benda itu. You understand what I'm saying? So similarly, Sama juga, if you look at human being, always they want to complain about others. mereka suka untuk komplain, sama juga komplain mengenai orang lain. As I told you before, I think if you take a group photo Jika anda ambil satu selfie secara beramai-ramai, and then you ask, I ask you to evaluate, who is the first person you look at? jika saya tanya gambar ini cantik ke tidak, apa yang kamu akan buat dulu? Siapa yang akan tengok? Siapa? You akan pandang diri muka diri sendiri. The first thing that you will see is you. You don't want to look at other people. Ya, And let's say your eyes is closed. Dan contohlah di dalam gambar yang kita tangkap tu, mata kamu tertutup, You will say, Pastor, the picture not nice. dan kamu akan kata, pastor gambar ni tak cantik lah mas. Why is it not nice? Kenapa gambar ni tak cantik? Because your eyes is closed. Sebab mata kamu tertutup. That is how we are. Sebab itulah cara hidup kita. And always when you see something wrong, you always will talk something wrong about somebody else. You dare not to look at yourself. You will never do that.
that is free of good and evil. Dan selalunya jika seseorang itu pakai baju lepas ada tombol hitam dekat sini, dekat sana, dekat sini, dekat sana, kita akan mula untuk menilai. Kita akan kata, oh hitam, itu hitam, kenapa yang ini macam ni, dan kita akan selalu menilai orang lain tanpa menilai diri kita sendiri. Dan itulah pohon kebenaran, pohon pengetahuan baik dan buruk. The son taking results grades. Contoh anak kamu sudah dulu peperiksaan dan sedang mengambil Report card. result. Dia bawa laporan dia. All the other thing, all A's, A, everything good. So only one subject got C. What did you say? C, yo, Yana. You never even praise the fellow. Hey, you did well. I think you need help on this subject. What can we do together? You need tuition or not? Or are you cannot consider? What is your problem? That is how the parents must think. You don't take the, speak. Those days now, my parents do that. My father went out to read. He didn't see the color only. I don't know that. He is red, gone. Okey, biasanya sebagai ibu bapa bila anak bawa kad pelaporan balik pada rumah untuk melihat keputusan peperiksaan mereka, selalunya kita akan tengok, okey, yang A semua kita akan putarkan mata kita, macam tiba-tiba tak nampak pula A itu. Lepas tu ada yang B dengan C, itu yang dia akan fokus. Dia kata, kenapa kamu dapat C? Kenapa kamu tak baca? Kenapa tak baca? Tak tahu kan? Saya bagi semua. Makan semua lagi kamu baca. Itu apa mau jadi? That is how you rebel, that is free of good and evil. God says. Not evil, Dan apabila kita berfikir mengenai apakah buruk itu, maka kita sedang beroperasi daripada pokok pengetahuan baik dan jahat. You are doing a correction, but you are not telling the good things. You are always on the point of the wrong thing. Jadi jika apabila kita membuat satu pembetulan itu, tetapi pembetulan itu tidak datang dengan cadangan untuk mengatasi langkah untuk mengatasi perkara itu, maka kita sedang beroperasi daripada pohon pengetahuan baik dan buruk. If you are operating from the tree of life, jika anda beroperasi daripada pohon kehidupan, the way you speak will be totally different. cara kamu bercakap akan menjadi berbeza. Son, you did well. Anakku, kamu sedang buat yang terbaik. I know you have been studying all night and doing all this, even though you've been playing skillful, I also know. But however, you did well, but I think this subject, we need to sit down and do something. What do you want me to help? How can I help you? That is how a tree of life will talk. Saya simpulkan terlalu panjang. Okey, jadi jika seseorang anak itu dia dapat result A, lepas itu beli ada satu result tu yang teruk. Jadi seseorang yang beroperasi daripada pohon kehidupan, apa yang ayahnya akan cakap adalah, anakku, kamu telah buat dengan yang terbaik. Saya tahu walaupun kamu main game je banyak, tetapi kamu dah dapat result yang elok. Tetapi kita perlu buat sesuatu mengenai result, mengenai subjek yang dapat result teruk. Itulah contoh seseorang yang beroperasi daripada pohon kehidupan. Today, all of you, I want to tell you, it's okay to see things are not right around you. Sangatlah bagus ataupun sangatlah realistik untuk kita melihat perkara yang berlaku di sekeliling kita Yang tidak sempurna. It's okay. But the way you respond to it is important. Tapi cara kita memberi respon kepada perkara itu sangatlah penting. If you are responding in the tree of life, you will give suggestion, you will help the people. Jika kita memberikan respon daripada pohon kehidupan, kita akan memberikan pembetulan dan juga memberikan pembetulan dengan cadangan Dan bantuan untuk mengatasi masalah itu. But if you are operating from the tree of good and evil, you always will condemn. Mahadev not good, Anwar not good, Najib not good. You try one day, you go there and sit there. I'm not supporting anyone, I'm not a politician. But I tell you, one day you sit in that position, then you know who is good and who is not good. We cannot do nothing, brother. Sorry to say, I'm not. Saya potong ayat kedua. Okey. Jadi potong ayat kedua. Okey. Jadi bagi seseorang yang beroperasi daripada pohon pengetahuan baik dan jahat, mereka akan sentiasa mereka akan sentiasa menilai orang lain dengan melihat kekurangan mereka. Selalunya kita akan cakap, oh, orang ni tak baik, orang tu tak baik, orang ni tak baik. Tetapi pernahkah kita berada di dalam kasut mereka? Pernahkah kita berada di kedudukan mereka? Jika kita berada di dalam kedudukan mereka, barulah kita tahu kesengsaraan, barulah kita tahu apa yang mereka lalui. Saya punya bos, very evil man. Bos saya sangat teruk. Contoh. My husband, boleh pakai. Suami saya, my husband is very bad. Suami saya My
My wife, you lagi tak boleh pakai. Kita lagi dah pakai. My children, you their donkeys. Anak Sorry, I'm just giving example. If you are talking like this, you are talking from the tree of good and evil. Kalau kita cakap seperti itu bermaksud kita bercakap beroperasi daripada pokok pengetahuan baik dan jahat. Because the wrong thing is being put there, God is testing you what you speak. Sekarang perkara buruk diletakkan di depan mata kita untuk melihat Menguji apa kamu cakap. apa yang kita merespon. Today when you say to your husband, Sebenarnya apa yang kita katakan kepada suami anda? Oh, manusia dah kurang. Masa cakap dah. saya bukan saya contoh lah, contoh. Faham? Ha? Kalau lupa juga. Ini tapi saya. Okay. You see, your words is already tell you that you are uselessly. Perkataan yang kita gunakan untuk lafazkan mengenai perkara itu. Sudah menjadi identiti kalau pokok kamu itu adalah pokok yang busuk. Pokok yang busuk. Lebih kurang lah. Baguslah. Cerita saya. So make you say right. When people open your mouth, we will know you. Within seconds, we will know you. You are what tree? Jadi jika anda membuka adalah maka dengan secepat mungkin kami dapat tahu kamu beroperasi dari pokok yang mana. Within 5 seconds, we will know which tree are you standing for. Dengan dia cukup 5 saat saja. Buka 10 perkataan pertama, keluar dari mulut you. Saya sudah judge you. The 10th first word, I know who you are. What tree you are from. Isn't it? Which is what? When you meet a people, when you meet a person, you smile. Jadi bila kita berjumpa dengan orang, kita perlu senyum. Macam pakai kita makan. Pakai dan sudah pakai. Umum mana besar kau ya? Nanti besar ke? Masalah kamu seorang ada masalah. Semua orang ada masalah mereka juga. Faham tak? Semua orang punya masalah. Senyum lah sikit. Senyum sikit. Lepas itu cakap, good morning brother. Susah tak? Selamat pagi. Good morning is number one people want to hear. Selamat pagi adalah perkara pertama yang orang nak dengar. Malam-malam lah. Whatever they. Second thing they want to hear. Perkara kedua yang mereka nak They want to dengar. hear your name. Mereka nak For dengar example, apa? you meet this guy, you say, how are you? Daniel. When you hear the word Daniel, he becomes so happy. He becomes so happy. So apabila lelaki itu mendengar orang itu, satu orang lagi memanggil namanya, dia terus rasa teruja kerana orang itu mengingat nama saya. Remember my name, you know. Oh, pasti ingat nama saya tau. You know, the name is the most sweetest word for a human being. Nama mereka adalah perkara yang paling manis bagi mereka. Faham tak? Jadi kalau kamu tak boleh ingat nama, mulai hari ini cuba ingatkan kamu. This is the second word they want to hear from you. Inilah perkara kedua yang mereka nak dengar daripada The third thing they want you. perkara ketiga, How are you, brother? kamu apa kabar? Kamu. Kamu apa kabar? What will be the answer? Ya doa kan? Adalah What is the master? Mati what the answer? Whatever. Some people answer, surviving lah. Still living on the surface. Do you think people will talk to you? You also half dead. Why don't you talk to you? They also will be dead. You get what I'm saying? ada semua orang dia kata apa kabar? Kamu baik kan? Dia kata, oh boleh lah, mantap lah, masih hidup lah, setengah atas bumi lagi, masih hidup di atas bumi lagi. Dia katakan kita sendiri pun macam dah separuh mati. Kenapa orang lain tu nak bercakap dengan kita? Kamu rasa mereka akan bercakap dengan kamu? Mereka akan lari daripada kamu. You understand what I'm saying? I'm not teaching sales, I'm teaching you Bible. This is how God said. When you see people, Kalau kita berjumpa dengan seorang, when you smile, even I said, bila kita senyum dan cakap selamat pagi, if you have nothing to talk to the person, then good morning is going on. Kalau kamu tak But there's something to talk, then you say, how are you? Then you say, I'm excellent, I'm doing well, I'm doing great. Give something positive. Ini saja. Hey, what's wrong with it, Chikapa? What is that? I'm not sure. You cannot be portraying that to people, because when you portray that to people, nobody will like you. Because why? Because you are being a disgrace for God. No,
Sorry. Okay. Masalah ni. Kalau kita muka macam tu, wow, macam lepas tu jumpa orang cakap ini cara itu, kamu adalah satu penghinaan bagi Tuhan. Kamu cakap kamu anak Tuhan. Kenapa anak Tuhan macam ni? Faham tak? Please don't bring embarrassment unto God. For God says, do not speak my word in vain. You are not speaking, you are acting and saying and showing the whole world that Jesus Christ's children are all donkeys. Hey, come on, this is not the way it's supposed to look like. Somebody. Jadi kita tak sepatutnya berlaku di depan orang lain, dan kita apabila kita mula berlaku di depan orang lain dan bercakap macam yang Pastor demo tadi, saya tak nak ulang lah. Jadi apabila kita membuat sedemikian, bermaksud kita sebenarnya menunjukkan kepada mereka yang kita yang mengikuti Yesus Kristus ini berada di dalam satu penghinaan, dan kita sendiri menghina nama Yesus Kristus Without you knowing. tanpa kita tahu. So you may say, Pastor, that means you want me to act like it. I'm really having a problem. You know, when you have a problem, you go to your prayer room, you cry there. Not in the middle of the people. When you go in front of people, you smile. Smile. Listen, muka water. Watermelon. It's so good. Understand? Ini tak ada lagu tadi pasal masuk. Okay? Dia kena macam tu. Ini kalau Pastor, ada doktor muncul pakai balakang Pastor. Nah, sorry Pastor. Mana? Muncul pakai balakang Pastor. Oh, seru dia. Okay. Let's say you are from the tree of life. Jika kita beroperasi dalam dalam kehidupan, You are already been in the presence of God. kita sudah berada dalam kekudusan Tuhan. Maksudnya you are going to pray all day, you already pray. God already filled you, you are full of love. Kita ada besar doa kita sendiri, Tuhan sudah memenuhi hati kita dengan kekudusannya. And when you come out, you Baru are full of love. kita penuh dengan kasih sayang, And you know what? Wherever you go, you are emitting love. dan kemana-mana kita pergi, kita sedang Emitting love. mengeluarkan kasih Rasa sayang. kasih dan cinta. Kasih cinta bukan kahwin terus, ayo. Ini kalau kata kasih terus saya ke pastor, saya kasih. Kita masa mau kahwin. Halo, ini cinta ini. Sebenarnya I'm emitting from God. I'm showing God's love. Anybody have anything need, I have. Anybody anything, I go and meet them. That is how it's supposed to look like. Jadi kita sepatutnya menunjukkan kasih Tuhan. Jadi itulah sebab banyak perkataan selalu orang akan salah faham, kata pastor cintakan saya. Bukan maksudnya begitu. Pastor sedang menunjukkan kasih sayang Tuhan kepada anda, dan kita pun sama juga, kita perlu dapatkan kasih Tuhan dan berkongsi kasih Tuhan itu dengan semua orang lain. Do you know why Christians don't have the love? Because they don't pray. Tahukah kamu kenapa orang Kristian tidak mempunyai kasih itu? Kerana mereka sendiri tidak berdoa. If you yourself are not full with love, how can you give love to people? Kalau kita sendiri tidak dipenuhi dengan kasih Tuhan, bagaimana kita nak memberikan kasih Tuhan kepada orang lain? Kamu dah sudah mengatakan apa yang dalam mana apa yang dalam okay? In terms of Asia, if you have the rice in the pot, then only you can get the rice from the scoop. If the rice is empty, pot is empty, how can you get the rice from the scoop? Means you say what? You must make sure before you go to work, before you go to anywhere, fully in the presence of God, full of love. Ada satu pepatah kami mengatakan, jika periuk nasi itu diisi dengan diisi dengan nasi, barulah sendok akan dipenuhi ataupun diisi dengan Lepas sendok keluar, nasi baru keluar lah. tak ada nasi Periuk kosong. periuk kosong. Periuk kosong nanti kalau sendok kosong nak nasi. Itu asal tak keluar nasi. So every morning you must be in God's presence. Everybody, you must be in God's presence. You must enjoy God. God must speak to you, and God's so happy. You must start sing. I sing, right? I keep falling in love with Him over and over again. I keep falling in love with Him over and over again. What's coming? Because come, I think the nice kid. Make it sweeter and sweeter as the days go by. Oh, what a love it is, my Lord, and I must choose. I keep falling in love with Him over and over again. Ini dalam bilik. Kalau kamu berada semuanya dalam bilik, kamu
semua dari presiden. Tak mungkin kamu akan jadi anti. Tak mungkin. Baiklah. Jangan bersaji. Enggak, baiklah soalnya. If you are full with the love of God, Kita dipenuhi kasih sayang, kita kasih like that, you are enjoying God's fellowship. There's no way you go out and become like God. Berarti kita tidak akan mengalami hati. Because the love will go. Sebab kasih sayang tak dapat You go to office, I keep falling in love with you over and over. Lepas tu bos kata, oi bahannya happy apa? Apa cinta? Kira-kira, ini saya apa mau kali baru kah? Bukan. Apa? It's the love. Today, if you are not filled with God's love, you cannot give love to people. Hari ini kita tidak dipenuhkan dengan kasih sayang Tuhan, maka kita pun tidak boleh memberikan kasih sayang Tuhan kepada orang lain. I'm very upset. I see some people, because they're working in the tree of good and evil, they're always angry. Simple things they also so marah. You see? Semua orang disebabkan mereka beroperasi dari dalam rokok, perjalanan baik dan buruk, sentiasa akan merasa marah. Anywhere they go, Di mana pun dia pergi, drive car, bawa kereta, getting at the front people. marah di bawah. Hopeless fellow. What do you bring the car again? Hey, you go lalu, please be in the car. Then go to office. What is this? This one also don't do. Then see somebody and say, I think you better don't work. I get out from here. Every time they angry. You know why they angry? Because they are from the tree of good and evil. So mereka beroperasi daripada pokok kebenaran baik dan buruk, baik dan jahat. They are not operating from the tree of life. Mereka tidak beroperasi daripada pohon kehidupan. Tree of life, sit down. Tree of life Pohon kehidupan is a tree of love. adalah pohon yang penuh dengan kasih sayang. Maybe you have heard this. Some people say God is love and God or love is God. Have you heard this? Some people say, some of you say they pray. What am I saying is this: when God is with you, the love is a sign that God is with you. Aha. Apabila Tuhan berada dengan kamu bermaksud petunjuk atau pertanda Tuhan berada bersama kamu adalah kasih sayang. You always be rejoicing. Anda sentiasa akan Walaupun tak ada makan, walaupun poket kosong, walaupun banyak masalah, tetapi kamu ada satu confident. Bapa saya akan jaga saya tak perlu pergi jauh. Benar. You have problem, but you have a confidence that your lover will take care. You know what God says? You know, this is the discussion that happened. You know what? You look at that fellow. The fellow from the morning, okay? The fellow has so much problem. Still he can dance in the morning. Understand? God will show the devil, come. Look at the fellow. The fellow is singing like, I keep falling in love with you. Then look at the nyanyi, lagi. Over and over again. Hey, look at that fellow. You know the devil say, what devil say? No, watch you. இதெல்லாம் வச்சு நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. இது கிறுக்கு மட்டும் கேட்டு அவங்க கேட்க சொல்றேன். சோ பிசாசு ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. ஏன் தெரியுமா? நீங்க தேவனுடைய பிரசன்னத்தை அனுப்புல நீங்க நடந்திருக்கீங்க. Because of the love of God is holding you. Your problem cannot stay. Because what? God will say, devil, enough. The test is over. Give him his blessing. You get the results. Okey, saya cakap. Sekiranya anda walaupun ada masalah, tetapi masih boleh berada dalam misbah doang, masih boleh menyanyikan lagu seperti itu. I don't know how to sing in Malay. Okay, you sing the song. I keep falling in love with him over and over again. I keep falling in. Jadi nyanyi macam tu. And you go out. You know God will call the devil and say, devil, hey, Satan, tell me. Ini orang semua masalah Islam lagi pun dia boleh nyanyi lagi. Macam itu apostle problem nyanyi lagi dalam itu penjara. Ini kes macam mana? The devil cakap saya gimana? Ini orang yang sudah kepala sudah naik. So itu cinta sudah naik kepala. Tak boleh buat apa. Then what God will say? Okay, now we pass the test. Give him the blessing. If you want your blessing, rejoice. Jika Anda mampukan keberkatan Anda, maka Anda perlu bergembira dalam Tuhan. Don't ever you think of a problem and say, Dan janganlah Anda fikirkan mengenai masalah itu. Thanksgiving.
Thanksgiving is a powerful way to get a blessing coming to you. Memberi bersyukur, memberi kesyukuran kepada Tuhan adalah satu perkara yang penting untuk mendapatkan keberkatan. Faham? What do you thanks me for? You thanks me God for the thing you have already done yesterday. Kenapa kita memberikan kesyukuran? Bagaimana kamu beri kesyukuran adalah kamu memberi terima kasih atas apa yang Tuhan lakukan semalam. Kalau kamu tengok apa yang berlaku pada hari ini, tak ada apa yang disyukurkan. Kenapa? Hidup masih tak ubah, duit masih tak ada, kerja masih tak ada, husband masih tak ubah, anak masih sama, tapi tak ada apa yang nak disyukurkan. Tetapi kalau kamu tengok satu di sebelah belakang, kamu tengok, hey, my God, daddy, God, you done that, I thank you, God. You know what God said? Hey, look at the fellow yesterday, he said thank you. Why not he give him a thank you for tomorrow? God will give you a blessing. That's the problem with Christians. Christians always will look at their what? Okay, kada. Itu sebab 10 perkataan dicakap kepada Tuhan. You careful, you better be careful. I don't want you to go and talk nonsense to people. I don't want you to talk nonsense to God. You can cry to God, say, God, I really have a problem. I really don't know how to be happy in your presence. But can you give me a song? This is how I pray to God. Jadi selalu orang Kristen akan sentiasa memandang keburukan ataupun kekurangan mereka dan mereka tidak akan bersyukur kepada Tuhan disebabkan hal itu. Jadi kita berbagi kepada Tuhan dan menceritakan masalah kita dan bersuka di dalam Tuhan. Kalau kita mempunyai masalah itu, maka kita perlu minta satu lagu baru untuk kita bersuka cita dalam You Tuhan. must have a song every day. Perlu ada satu lagu untuk Hey, dinyanyikan. church, I want to hear what song are you singing today? Jadi hari apa kan lagu yang kamu nyanyi hari ini? Is there a song in your heart? Ada satu lagu di dalam hati anda? I don't know whether you have this experience or not, but I have. You know what? When you go to a church service, they keep singing. Alayitavare, alayitavare, Muliyatin Ananam, Yetanayinal, Yetanayitayal, Yerisulan Endranam, You know lagu itu bila saya dengar di church, saya balik rumah dalam church daripada main lagi. Yesterday, saya tanya dalam hati dia menyanyi. Yesterday, selagi lagu itu bernyanyi di dalam hati, kamu selamat. Halo, church folks. Hari Ahad, you masih okey. Pasal hari Isnin, hari Ahad masih di church kan. Hari Isnin pun ada lagu lagi. Hari Selasa lagu sudah tak ada. Betul tak? Jadi ini bila lagu sudah ada, you pasang lagu baru. Understand? If you don't have a song, you are operating from the tree of good and evil. Understand what I'm saying? Jika anda tidak mempunyai sebuah lagu, maka anda sedang beroperasi dari pohon pengetahuan baik dan jalan. Siapa Ustaz? Saya cakap banyak. Orang saying is that apa yang saya cakapkan seperti ini? Kalau kamu tidak ada lagu di dalam hati kamu bernyanyi, kamu pasang satu lagu, jangan dapat pasang lagu rocknya, pasang lagu yang Tuhan Yesus punya lagu, apa lagu yang suka, biar lagu itu masuk ke dalam hati boleh, biar lagu itu dinyanyikan oleh hati you. How many of you have this experience? Something, berarti kata, I want to see your hands. The song is playing in your heart. If the song is playing in your heart, you are a tree of life. Boleh tak? Jika lagu itu sedang dinyanyikan di dalam hati kamu, bermaksud anda beroperasi dari pohon kehidupan. I doubt it. I doubt it, Christians. I don't know how many Christians are like this. I don't know. I think just all. Yang pernah menikmati. Yang pernah menikmati. Muka berapa habis? Muka berapa? Tengok jam lagi. Tengok jam lagi. Tengok jam lagi. Kenapa? Lagu jangan tapi. Tapi jangan lagu. Apa? Pusat senjata putra saja. Terimalah kamu putra putra. Hey, today you want to change yourself. Sing. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Thank you. Oh Lord, your name is great. Greatly to be praised. You know when you sing, tears will flow. You know why? You are not crying because you are sad. You are just crying and saying, thank you, God. When I look at my life, I was a mess before, but now I am singing. Hey, it's your life. Itu adalah pohon kehidupan. Jangan kamu sekali lagi
Kalau tak ada lagu tu jangan kamu keluar dari rumah. Faham? If you are going to speak in most of the WhatsApp videos, I sing song every day. Sometimes some new songs which I don't even know the lyrics. The lyrics come, I sing like a bird, and everybody asks, who is there? Who is there? Who is there? Author of the song. What's the title? I said, no title, no. Ya, jika ada perasaan setiap hari pasal orang kepada anda, sekadang-kadang dia menyanyikan lagu dan kadang-kadang nyanyi lagu yang dinyanyi itu bukanlah daripada lagu orang lain, tapi lagu tentang sendiri. Jadi tidak orang lain. Saya lagi kami nyanyi. Satu kali saja. Saya cepat-cepat kena rekod. Kalau tak rekod sudah hilang. Faham tak? So, you know what? If you are connected to God, God will give you new songs. You know what it says? In heaven, everything always new. Tak ada benda lama kereta tak lama. Faham? Semua pun baru. Maksudnya, in every day of your life, God will do something new. Bermaksud setiap kali dan setiap hari Tuhan akan melakukan perkara baru di dalam hidup anda. Kalau you beli kereta, berapa lama you akan excited? Question. Ini sesuatu. And if you buy a car, how long will you be excited for the new car? How long? Tell me. The first 1 month. Paling banyak 1 bulan. Okay, if you marry a new wife, how long will that be? Question. Question when pastor is asking. Got a new wife, only one wife, not okay. Kalau kahwin dengan isteri ataupun suami, Baru kahwin lah. Berapa lama? Oh, I keep falling in love with you over and over. Berapa lama? Cakap lah, weh. Cakap. Berapa lama? Sampai honeymoon habis sudah. Lepas honeymoon habis saya, Dewi, dia pergi. Pulang ke? Kuliah madinde, sapro madinde, segala aku madinde. Tapi, ayo kerja apa yang pasal? Ayo kerja. Saya tak bahasa Malaysia macam mana cakap. Susah bercakap. Then, you know, after the honeymoon, your eyes is open. You know why? Love is blind. Until you get married, you're still blind. sampai kahwin masih buta lagi. Until you finish your honeymoon, you're still blind. Selepas bulan madu masih buta lagi. After the 2 weeks, honeymoon over, your eyes is open now. Selepas 2 minggu honeymoon baru mata terbuka. Faham tak? Dia tak faham tak? Ayo, saya cakap silap tak? Dia cakap, I think I went the wrong guy. Saya cakap, saya terasa saya kahwin orang yang salah tak? I asked him, hello, hey, you've been courting the girl for almost 3 years. Why you say now only you've been getting the wrong, you don't know. That time she also putting a mask, I also putting a mask. Now both masks got ready. Tak, lepas tu cakap, bukan kamu kenal dengan perempuan tu 3 tahun sudah bercinta, sekarang dia cakap orang yang salah. Lepas tu lagi saya cakap, lelaki tu cakap, dia pun berlakon, saya pun berlakon. Lepas kahwin baru semua lakonan, semua itu apa? Makeup semua sudah luntur. Bila makeup sudah luntur, baru nampak kalau luntur dah pasal. Itu pasal saya tak suka. Saya cakap kawan you sudah salah. You kahwin bukan untuk you suka. You kahwin untuk pastikan dia dapat apa yang dia patut buat. You bantu dia. You kahwin as a husband supposed to marry a wife to fulfill her call. Means that what? If she want to study, you help. If she want to do something, you help. If the girl, if your husband you find something wrong, you help. You are supposed to help him, not supposed to say, I want something from him. No, that's not marriage. The longer you live with a man, the more problem you will find. Jadi tujuan anda berkahwin dengan pasangan anda adalah untuk membantu dia. Contohnya kalau si isteri tu nak sama belajar, kita kena bantu dia untuk belajar. Untuk dia belajar. Kalau lelaki tu ada buat kesalahan, suami tu buat kesalahan, jadi si isteri kena bantu dia untuk mengatasi masalah itu. Bukan kita berkahwin untuk mendapatkan sesuatu daripada mereka. Today's world, they get married because they want the money. You get married the whole guy, so you will die fast and they get the money. That's not the way it's supposed to be done. Hari ini ramai perempuan dan lelaki muda yang kahwin dengan pasangan yang tua. Sebab pasangan tua lah, itu perempuan muda kahwin dengan lelaki tua. Sebab apa? Dia tahu itu orang mau mampu sudah. Lagi 6 tahun 7 tahun sudah mati. Duit semua siapnya. If that is why you want to get married, don't get married. You are marrying for the wrong reason. That's what I'm trying to tell. Today, if you are having a kids, your children, you are supposed to help the children, not to make the first stress. Don't make your children stress. I see
so many parents, you make them sad because you are stressed at work. Boleh. Jadi hari ini jika anda mempunyai anak sepatutnya anda membantu anak kamu dalam segala masalah yang bukan yang menambahkan stres kepada anak kamu disebabkan kamu stres di tempat kerja kamu. Jadi kamu pastikan yang anak-anak kamu merasakan stres kamu di tempat kerja itu. Ikut marah dekat bos, di balik rumah ditendang dengan anak, di balik rumah. Pernah tengok tak? Pernah tengok orang dia stres, kesian itu kucing, dia datang dia mau mari minta makan pun kena tendang. Pernah tengok tak? Pernah tengok tak? Kenapa? You sudah tak boleh tendang sama bos, you mau tendang dia kucing dia, ha? Paham tak? Lepas tu kucing pernah kata, celaka orang. Saya hari-hari saya kepada tu tentang saya, dia tinggal dengan kaki begini. Tahu tak? Dia bukan gini dulu, dia bebok punya kaki. Tahu tak? Dia pula stres. Itu semua dunia sekarang semua orang stres. Tahu tak? You understand me? Because you study. Because you study. Why all this thing happen? Is because you are not in the presence of God. Jadi semua ini berlaku disebabkan kamu satu dunia, semua orang berada di sekeliling kamu stres disebabkan kamu yang menggunakan perasaan stres ini. Jadi kamu gagal membina misbah doa, kamu gagal berada dengan Roh Kudus, kamu gagal berdoa. Bila kamu gagal berdoa, kamu akan jadi punca masalah untuk orang lain. Dan masalah itu akan duplicate. Kalian satu, pastor ini orang tak boleh. Lepas tu kalian dua, itu pun tak boleh. Kalian tiga, itu pun memang tak boleh. So masalah bukan dia, kamu. Tidak ada orang எத்தனை காலம் நம்ம பிரச்சனை தெரியாது. அவரை சூரிய மண்டலத்தில் வச்சாலும் சரி, சந்திர மண்டலத்தில் வச்சாலும் சரி பிரச்சனை தெரியாது. ஏன் தெரியுமா? அவங்க பிரச்சனை பேசணுமா பூராவே பேசுறது. படிக்கிறா பேசணுமா பூராவே disrespect. Ya, aku memang aku punya masalah. Ini anak cakap sama bapak. Iya, kita suka. Kenapa? என்ன பேசுறேன் நீ? அவன் வந்து கூட சொல்லுவான் உங்க என்ன சொல்லுவான்? இவங்க சொல்ல மாட்டாரு போதும். People say to you, yeah, can you please this? If you really want to do this, you won't have a thing now. Yeah, we'll go. Bible, yeah, sir. Yeah, sir. Yeah. உனக்கு என்னப்பா பிரச்சனை சார்? பாருங்க, பேசுறது அன்பா பேசு. காந்தா வந்தா வாயில மூடுங்க. இதான் என்னுடைய பாலிசி. ஓகே, if you want to talk nicely. Kalau kamu tutup dengan perkataannya baik. Kalau kamu rasa marah, zip mulut. Tak boleh cakap. Pergi ke misbah doang kamu, menangislah. Bapak tolonglah bagi saya sedikit kasih kamu untuk dalam diri saya. Saya tak boleh cari orang untuk marah. This is what I do. I'm telling what I'm doing. I tell God, I really cannot handle this person. He's always giving me trouble. Anyone got said, son, what is your problem? This guy is pushing me this and there and there. You know what God said, son? I will change him. You know what? 3 months, the person is no more there. Went to another university. And from the university is crying now. And God said, son, have you heard of God? I did it for you. Anda, you jangan gaduh. You jangan marah. Apa-apa masalah pun, masuk bilik doa. Doa menangis semua dalam tu. Lepas menangis, kena menari. Kena menyanyi. Datang keluar. Buat semua. Take history of life. Christians, you must be brothers. You are not supposed to do உலகத்திலே அந்த மாதிரி தான் இருக்கான். நீயும் அந்த மாதிரி தான் இருக்க. ஆனா சொல்லிக்க அந்த ராஜரீக கூட்டம் ராசாரிய இது என்ன நீ கதை விடுற கதை விடுற. You know, people Christians tell us, I am a royal priesthood. I am a king. Watching you, Raja Gopal. Raja Gopal. Gopal. Where is your love? This is my question. I'm finishing. Where is your love? Where? Gimana kan kita lakukan? Do you have love today? I'm sorry, my word is sharp. Maybe the way I speak is like this. But I want to tell you, from today, you must anything love. Hari ini kita Thank you, Jesus, for your love to me. Thank you, Jesus. Thank you for your grace so free. I live my life.
praise your name, praise your name, you are everything, you are my God. You know, when you sing like that, no heaven, Father God is sitting, Jesus Christ will stand up. Jesus Christ is right hand of the Father, he will stand up. See, hey look, my son is singing. Oh, whole heaven, when Jesus stands, the whole heaven keeps still. I'm telling you what God told me. When Jesus Christ stands, the whole heaven stood still. All God is singing, Hallelujah, Hallelujah. So you can understand. Bila Yesus Kristus daripada tempat dulu dia berdiri, tengok kamu nyanyi, semua orang diam terus. Whole world attention is on your eyes and looking at you and say, oh my God, look at Marcella. Then everybody looking at everybody's face. Who should do what? God said, what you see someone, go and go. The angels will come, rush to your needs. That is all Christians have to do. Am I giving you a very hard subject? No. All you need to do, go to your prayer, pray. If you don't know how to pray, I already put the text below. Module 1, prayer in the outer court. You go and try it out. I'm not going to talk about it. It's already said there. You go and do it for yourself. Do you know how many people are blessed by that prayer? It took me 9 months to get the prayer down. Line by line. Every morning. God never let me sleep. Mana-mana aku boleh start. Sorry ya. Excited lah. Minta maaf. Love you. Dapat saya cakap bahasa Malaysia. Saya cakap bahasa Malaysia. Sorry lah. Saya susah masuk sama yang untuk bercerita. Okey. Siapa yang saya ceritakan macam ni? Kamu perlu berdoa dan berada dalam doa setiap pagi sebelum dimulai hari itu. Kalau kamu tak tahu apa nak doa, saya dah sediakan satu modul satu di dalam teks di bawah. Terus nanti boleh tahu ni. Cuba buat itu. Cuma 20 minit saja. Buat itu dulu. Ramai yang sudah get blessing. Maybe you can see the testimony people say, Pastor, my life changed. Ever since I start doing modul 1. Modul 1 itu Tuhan bagi saya 9 bulan dah. Setiap satu lain. Dia tak bagi saya tidur. Pukul 2 bangkit. Suruh tulis, saya cakap Tuhan saya tidur. Besok mau kerja. Tak nak tulis tu. Faham? It costs me so much to get it done, and now it's in a nice form. And some of you already using it. I guarantee you try to use it and see. This is not a gomo, it's not a jumpy. But what I'm saying is, there's a pattern that you need to do. The pattern that you need to confess. The pattern that you need to pray. And you know what? The love of God, you will carry everywhere you go. So orang marah itu pun, you masih boleh sini. Jika orang aja lalu bersenyum lagi, dia orang kita tahu macam kau. Dia marah kau lagi bersenyum. Dia cakap apa ni? Dia cakap terima kasih Allah, terima kasih. What do you say? The first says, oh my God, I think I've vetted everything, and yet you can say thank you and go. You know why? God loves you. That's all the message today. What I want to tell today, check yourself today. Apa yang kita bahas cuma sampaikan adalah yang pertama apa yang kita berubah adalah periksa diri sendiri. Either you are from the tree of life, sama ada kita daripada pohon kehidupan, or you are from the tree of good and evil. atau dari pohon pengetahuan baik dan jahat. If you are from the tree of life, thank God, good for you. Kalau kamu beroperasi daripada pohon kehidupan, bersyukur kepada Tuhan. If you are from the tree of good and evil, kalau kamu daripada pohon kebenaran baik dan buruk, take the module 1, do it yourself. Turn from evil to good, complete. Okey, gunakan modul 1 untuk mengubah diri anda daripada yang jahat dan yang baik. Itu saja. Yes, terima kasih. Thank you. Let's arise and sing song. Baik, kita semua dulu untuk menyanyikan sebuah lagu. I keep falling in love with you over and over again. I keep falling in love with you over and over again. Keep sweeter and sweeter as days go by. Over and between my Lord and I keep falling in love with you over and over again. Let's pray. Father, in the name of Jesus, I pray that you will for everyone who watch this service message. Be any of our Father. From today, Lord,
change them from the tree of good and evil to the tree of life. Bapak saya memerintahkan mendoakan barang sesiapa yang mendengar khutbah ini untuk berubah daripada pokok baik dan buruk kepada pokok kehidupan. Mulai hari ini kasih karuniamu dipenuhi setiap pagi, akan mereka bercakap bertutur dengan bahasa yang baik dan memberi bantuan dengan segala dunia, segala perkara dirahmati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Thank you Holy Spirit. Thank you Jesus Christ. In Jesus' mighty name. I pray also for those people watching online. Let their life transform from this moment. From this moment, every burden has to go. Every stress and pain has to go. They have to. The song, a new song in your heart must be singing 24/7. Enjoying the presence of God. Being in a tree of life. Bapak, saya memohon juga untuk anak-anak yang mendengar dalam Facebook Live maupun dalam YouTube, agar satu lagu baru akan dimainkan dalam hati mereka, agar mereka beroperasi daripada pokok kehidupan. Dalam nama Yesus Kristus, saya doakan dan saya berkata, love you so much. Shalom and bye-bye. Thank you so much. God bless you. Bye-bye.